mag-vlog ko te, bahalag ulaw, bahalag ambot, bahalag jijimon, mag-vlog ko kay nabuang na ning adlaw. Ako ang sayangan og sumod akong kwarta. Nanghagad ko nga mga liko mi. Tapos, di ba mas gasto? Bobo. At least, celebrate na mo ang birthday ni Kurt og advance birthday celebration ni kuan ni Renzo para ugma. Imbis magdagat uta mi niya, di ba nakadto si El. So ang nahitabo, wala mi na dayon kay sayang kayang kwarta mga tumi og dagat o patra mi kabuok wadakaan mi sa pamiliti te kirag lima kay fix sa babaon niya kay wala man so mahitabo magbaka din na lang mi karon pa may magandam karon may magplano alagan kay magplano mi dili madayon tologo